dayon na punta. So, kung nalipay, kaniya tapos ang tanan, bisan pag kulang, hopefully coming o mga nito sila, mabot, no? Ngayon karon akong kuan nga ako introduce sa atong speaker nga wa ko kayo kabalugan ni siya. Full name. Pero ang sayon ra ni. Ako masigignan nga isulti lang niya iyang kuan sa una. Ay, actually, he's not actually a born Adventist. So, hindi na to sa iyang short kuan pag-introduce sa iyang self. And hindi na to sa iyang messages nga ihatag niya sa ato pinagi sa Ginoo, no? So, ako kung gihangyo nga kitang tanan og mahimo na ato bulpen, no? Na may mga kuan, it's nice to ako nabiling gyud ang armas, ilabi jud. Uli lang ko kanina gawin sa kuhaon pero wala gyud ito man nato pen, papel. Record na lang na may record. Ano ko? Kung lahi gitong kuan ba eh? Lahi sa effect kanang gisulat ka? Sigsulat. So wala man. So I will stay long. I was thankful na namo. I will survive today nga. Dahil mo taan. Even last night. Bisan pag naara ko sa gawa sa open sa folding bed lagi ko nahigda ko pastor kanang opening ita salon. Tingnan pa nila naghagok daw ko na yung tulog dahil. Oh, wala gi wala fear, wala tanan. Wala sa kuan pa, kung natulog ka, mas palad ba nga safety kay ka. Ganang feel pag matanaw si tarang sa stars kay mga 4 o'clock. Wala gid siga maputan mo feeling nga kuan karon wala yung feeling. Oh. Wala gid wala yan do, way ka ba? Tanong ko sa phone. Kuan gid ba? Kaya dito sa paguntas, pulbaan mo ko dito, nang tulog ko sa balkon. Yung plano ko matulog sa gawa sa balay, pero namay, mahadlok pa inong ko. So, panay mauna-hunanin mo. Pero di rin ako nga, patingilita. Nanti nahadlok, so thankful kayo ko. Then also thank Pastor for coming, and we're so happy na naa siya. So, Pastor, take your time. Special song pa. Special song pa. Special song pa. Okay, youth. Special song na rin sila nandun. Gahapon pala sila gignan. Over-prepared na sila. Masterpiece. Kasi makatayo. Over-prepared. Sama nila. Ikat na to, play ito. Alive din lang sila. Ay. Bluetooth mo? We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. We've chosen together as a family to serve Him forever, knowing nothing else will matter inside. We made up our minds. Through the heat of the day, we will join in the fight till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. Choose you this day, tell me who will you serve, and nothing stand in your way. Give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. Serve Him, we will serve Him, we will serve Him, for He is worthy. Serve Him, we will serve Him, we will serve Him, for He is worthy. Choose
me, who will you serve? Let nothing stand in your way. Give the praise he deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. The Lord. Amen! Amen. Amen. Liwat ka, liwat. After my talk, may part diretso na kay may intervention. Ay, mga tanang pastor. Ako na Hindi tanan. mo na na pastor ah. Eh, bawal gupang-gutom siguro na sila, mabusog yun ba? So where are the Talibong siblings? Brother Joe? Pataas kamot. Patme. Ay, pati ay mo. Twin man ang duha, si Ilig si Philby. Yan. Ako, tata. Siya. Mga magulang pa nimo. Sorry guys ha? Sorry kayo. Ako lang kayo sa buhok ng tanaw God. Minsan ikaw yun ang Ako magulang. magulang. Tapos Gikan sa taas sa buhok, padulong sa Panda buhok. yan. Siya rin. Na mag-wig lagi. kung sa mga twins sila, dili. Twins na kini. Kuya. Naibangs ang isa. Ganang doha ka. Doha ka upaw. Twins na sila. Naibangs ang isa. Oy. Kaya ang akong mahinumduman, that was in 1992 when I first arrived in Mountain View to study theology. First semester of that year, si Sister Nelia, ang inyong mama, was one of my students of 9 or 15 students in Introduction to Mass Communications and Campus Journalism. So ako mahinumduman, ikaw, o si Tata, Gagmay pa niya ito, 1992. 92. Bilin pa sila Grade mo 2 pa mi na sa bukla. daan. Sa bais pa sila. Wala, dungan sila dito. Adungan ba? Busy, may Sa grade 2 may. elementary sila. Sa elementary. Grade 3. Oo, gagmay pa. Short pa ni eskwela sa una. Short. Oh, short. So Brother John, asa man imong wife diri? Wa gyud mo na kisa susubo ba na o dili? Wala sa Subo diri. ya pero wala man gid siya ni ani Basin kay. maapas ro to. Tungod naman gud may apo. Pwede mo ito itigway ko dali God. Kuan, ako na mag-iupan bro. Naman sila on reason so di lang ginako iayo kay Si Tata, asa man imong wife ta? Magluto. Ay, naranay. Ayaw ka ni. Tres Marias kani isa, dua. Tuday isa. So, sunod, asa man, kisa imong alang gani? Eli. Eli, asa man imong wife? So, dito, nag-ukay-ukay. Marta. Marta pa, Marta, Asa man imong Marta. twin sa ngalan? Si Flavie. Sa? Felvi. Okay. Classmate niya itong anak na ko nga si Kuya, nga itong best friend nila sa nas elementary. Okay, kabantay ka, Pastor? Anak ni mo si Bryce. Agto sa balay. Kay, Okay. wa na time magsira ko ba? So, ikaw day ang papa ni Aisley. Uy, ano? Islay Mets. Islay. Mga si Mitch. Asa man imong Nagluto. asawa? Nagluto. Dito Asa man? Luto yapon. kaluha po to dito. So, kini, mga unsa man ninyo ni? Kasin. Kasin so ilang mga mothers ana talibong yapon. So actually talibong gini nga clan ni Ray. Okay. Nausab lang mga girls man ilang mama. So na ang talibong nahimong kingdom, talibong Asa nahimong man makaya, Kingdom. Kingdom. ang dayahan ay wala diri. Ikaw, Mo ni tagiya sa kwan, Sinda. Kaya. Kingdom. ang kang Dayahan. Dayahan. Yan wala. Wala kay Canada man sila. Si Sunny giadto na karon. Dili Mo siya po on reason po. Mahal na kuno kayang tubil. Yun talaga ang kas. Naman sila motor, pwede na motor tagang taka 100. Para makakuan ka, hindi gyapon. So wala na ko mo. I Di have na siya pwede impromptu gud. offered my kuan. Di na siya pwede impromptu ginatuan. Pila di ka man ikahurot. Kaset. So, si Kalito Sister Shirley, appeal ko, mga visitors kami. Mga family friends. Adlan ako. Best friend lang mama po. Makaya. Si Ikaw Shirley. naman yun si Dr. Makaya. Relative pero wala naman na siya na met. Kami nga makaya mga diri namin sa Mindanao. Among lolo na ganin na dinhi wala namin kamitan nila. Ang uban wala na. Siguro relative sa akong lolo pero we never met them. Okay. So, ang uban, kini mga apo na ni Tanan. Kami. Sa Talibong.
Kami nga amo ning generation anak din amo. Cousins and our Kids. sons and daughters. Uy, wife, Brussel. Wifey. Wife ni Philby. Mani wife ni Philby sir. Okay. Muna yung mama ni Aisley. Okay. You know this family through Brother Fred and Sister Nelia. Hindi ka ganahan. They were few of our first friends in Mountain View. I mean, I was still single during that time. I was a fresh graduate from my broadcasting degree. Ako man gyud nga dream nga makahuman og theology. I was baptized in 1982 together with my parents, my one brother and my one sister. Of the three of us, ang akong younger brother now resides in the US. He is married to a nurse from Negros Occidental. Okay na sila. They love Uncle Sam. Ang among eldest, ang among kamagulangan, babae, wala sila'y anak. So siya ang nabilin sa balay sa akong manghod sa Bacolod City. Ako ang sige og adventure. As I said, I was born a Catholic together with my two siblings. My parents are faithful Catholics. I was third year during the time when I got baptized in 1982. My plan, being a devoted Catholic, was to become a priest. Oh. Do I look like a priest? Pwede. Mo gito ang gusto nako because I have mga relatives ng mga pari. So grabe guro ang ilang influence plus sa akong mga parents. We observe all religious activities sa Roman Catholic Church. I have my own devotion. I am a patron of Senior Santo Niño. Five of us, lahi-lahi ang among ginasimba sa balay with respective altar. My Santo Niño for me. My mother was a patron of Saint Lourdes. My father was a patron of a farmer saint, Saint Isidoro. My ate, different devotion, and my younger brother. So that is how faithful we are as Catholics. I used to be a sacristan, an altar boy, because I really love Catholicism. I love the priest, especially with the priest put on his kusak, nga murag yun og anghel nga nakaputi. Well, that's our belief. My dream, dili pa ni sermon, ila lang ko sa akong self Uy, kay. ako anong part imong gibuhin Oo. mo? Kumaintroduce. Pailan ako ang speaker, Brussel, pailan sing kagulingon. Ang akong dream kay kanunay mo ingon raman ang pari nga ang atong sermon karon gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Naptan ko pa ang Latin nga sermon. Agnus Dicitulis Peccata Mundi. Ingon ana nga mga sermon. Wala. Di ka I sabot. don't know kung siguro walay Catholics diri. Di gyud mi kasabot. Before. Mga Pero before, ganahan patas kami mga kay before. ang iyang cadence sa pagsulti mura og ancient man gyud ang Latin. That was the old language of Rome, of Italy. Before ni sulod ang Greek language. So ko, how I wish pila ka adlaw maparihas ko sa among pari. Murag kuan lang kaayo ba, murag outward lang, external lang attraction. And there came a point, ingon ako, how I wish I can read sa Bible nila, sa Bible. Hindi pa allowed sa inyo dahil sa una. Oh, wala, it's not allowed. Sa among time, karon wala na mahimo ang Rome, wala na mahimo ang Vatican. Pwede nang daghanan yun. Kaya mubasa naman gyud ang tanan because of it's a renaissance of renaissance. Nga mismo ang Vatican cannot stop her members from reading the Bible. During my time,
wala dili pwede. Ang pare nagyod ang pwede mo gunit sa Bible, mubasa o mupasabot. Anybody nga mutouch o mubasa sa Bible will be cursed. Oh, And it is sin. gwapo nga ta. Actually, ang members sa Roman Catholic Church, dili ang mga ordinaryo nga gasimba sa simbahan. No. They are not members of the Roman Catholic Church. The members of the Roman Catholic Church begins with the lowest rank of priesthood. Padulong sa Santo Papa. Mao ni sila ang mga members, legal members by ecclesiastical law. Kining mga ultimo ra gina, they are not members. They are Catholics pero when it comes to the canon of the church, they are not members. So wala gyud ingon para sa tuwa nga. No, Membro ka, ihulog ka dito, wala ihulog ay ina. Una nga, ang mga miyembro sa Katoliko, wala sila pakialam mag-unsa mo basta muhatag ra mo og halad og limos. Okay. Ang member sa church is the priest, bishop, archbishop, cardinal, padulong na sa taas. And that's what I discovered. Kasi sige man kong istorya sa akong parentilo pare. Mauni. Daghan kong nakatunan sa iya. We became very close to the point nga one day, ingon niya, Ben, ganahan man gyud ka magbasa sa Bible. I will let you borrow my Bible. Anyway, magpari man ka. The Bible version was the Douay Catholic version of the Bible. Nakakulinting anak. Spanish ang sulod. Uy. Unya, akong grandfather was very good in Spanish. Halos man gyud ang mga tigulang sa una. Maayo kaayo sila magsulti ang Spanish. So ako ana ay mag-uni abot. Amo ni wife ni Elisa. Pastor, kini. Okay. Glad to see you. Pungutan naman gud gaganiya asa inyong mga asawa. So ang uban wala dire anyway. We'll pray for them. So ang nahitabo kay I do not know how to read the Bible. Mura ra ko nagbasa sa ordinary nga Bible. So I have to read from the first book, Genesis. Ang duay version nga Bible 72 books na sa kini is 66. Why 72? Kay ang mga non-canonical books nga author sa mga Catholic authors, Sumpay. mga pseudographic authors, buti pasabot, wala nagpaila. Natural, di magpaila kay dili man husto ang sulod. So sama sa Maccabees 1 and 2, Tobit, ug uban pa. These are extra books which are not canonized. So di pa ko malimot, ang pulong canonized book, ang buti pasabot ni Ana, like for example from Genesis to Malakay. Ang mga authors from Genesis to Malakay nailhan kani sa nation of Israel. They are acknowledged as prophets, kings, and anointed by the Lord. So, muingon ganita nga canon, mura na siya og stick, mura og ruler. Akini 12 inches gid ni. Kini diri is 6 inches. So ang nagsukod nga ang Old Testament gikan sa Ginoo mao katong mga ang nasod sa Israel mismo nga nag-ilang ang mga magsusulat nailhan nila nga mga patriarchs ug mga prophets. Ang dili patriarchs ug dili prophets nga magsulat og libro dili nila dawaton. So the question is, kinsa ang nagsukod ni ini? It is God's mysterious way of telling the people nga mao kini ang mga libro nga akong gipadala. Wala kini nga mga books gipadala pinaagi sa presidential decree, pinaagi sa mga legislative action sa Kongreso, no. God Himself sent the books through the patriarchs and prophets. Example, kinsa man ang prophets una nga nagsulat sa Biblia? Moses. Si Moses ang author sa first 5 books of the Old Testament. Genesis hangtod Deuteronomy. Tao ba si Moses sa Dios? Yes. Nagsulti ba ang Dios ang Moses? Yes. Pagsugod na po gikan sa Judges, padulong sa Malakay, these are all recorded by the nation of Israel, ancient nation of Israel,
ug ila kini gidawat nga mga pinadala sa Dios. So pagkamatay ni John the Baptist, the last prophet in the Old Testament, nisira ang Old Testament canon. Buti pa sabot, sa dihang namatay si John the Baptist, wala na laing manalagna nga sinunod, nga nisunod ni John. Ug therefore, wala na libro nga nasulat sa usa ka prophet. Nisira ang ginatawag sukdanan sa Old Testament. So ang result, ang Old Testament maura ang Genesis hangtod sa Malakay. This is canonized, which means gidawat sa ancient people of Israel, the people of God. Kita di man ta mga katawhan sa Ginoo by genealogy, by roots. We are all pagans, heathens, mga nature worshippers kita. Sa history sa Pilipinas, we are spirit worshippers. We worship the Anitos. This is Rivers and trees. mauni ang atong history. What about the New Testament? Kanusa nagsugod ang New Testament? Jesus. Nagsugod ang New Testament sa diha nga natawo si Ginoong Hesus. Okay? Pagkatawo ni Ginoong Hesus in between 1 or 2 AD, tungod kay si Jesus, when he was baptized, he was almost 30 years old, according to Luke chapter 2 and 3. When Jesus went to John, he was about 30 years old. Now, kanusa man si Jesus gibautismuhan? Secular history would tell us that Jesus was baptized in 27 AD. Ingon sa Biblia, when Jesus was baptized, he was almost 30 years old. So, buti pa sabot ang almost, dili pa na 30. So, siguro mga 29 and 10 months. Pero sa ako I am almost 60 years old. Kaya ang akong birthday, May pa man. So, Abril, Mayo, sunod bulan, mo 16 ako. So, dili pa ko 60 years old, but almost 60 years old. The same is true with Jesus. I am emphasizing this at least na atay klaro nga pananaw. If Jesus was about 30 years old in 27 AD, sa inyong panghuna-huna, kanus aman, unsa man nga year si Jesus na tao. Ibutang tawa, man tayo blackboard diri, kini yung blackboard na yung 1 AD, 2 AD, 3 AD. Unsa man ang year diri? BC. BC. Unsa man ang sugod sa year BC? Baliktad ang paghihap. Ang year BC, gikan pataas, paubos. So if this is 1 AD, this is also 1 BC, atras. 2 BC, 3 BC. So ang 1 BC ug 1 AD, duha ang iyang purpose. 1 para sa AD, 1 para sa BC. Now si Jesus na tao in the year 27 AD, almost 30 years old. So muatras ta. So 1, 2, 3. Unya kay ang 1 diri AD ug BC man. So it's between 4 or 3 BC si Jesus na tao. Okay, you can research that in secular history and based in the Bible, that's very clear. So when Jesus was baptized, he was, I think we have to read parang natay reference. Ang akong eyeglasses nga reading og for longer sight na hulog na buak. So kini ako ra nigi Magnet. Ako ni sige pangayo sa akong amigo nga gikan sa Saudi. Wala pa ko kapahimog bag-ong antipara. Luke chapter, the story of the birth of Jesus. If you have your Bibles with you. Okay. Luke. Chapter 3. Verses 21 onwards. Chapter 3, sugod 21. Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized and praying, the heaven opened. And the Holy Ghost, no, I think we have to start from the verses ahead. Okay.
In verse 23, you jump to 23. 21 and 22 is the background of the baptism. But verse 23 of Luke chapter 3. And Jesus himself began to be about 30 years of age during his baptism. So nagsugod na siya nga mamahimong 30 years old. So that is the reference of what I'm telling you. After baptism, so how old was Jesus when he was baptized? 29, about 30 years old. During baptism, a voice was heard from heaven. This is my beloved son. This is in John 1:29. Satan also witnessed this heaven, this dove-like spirit that hovered upon Jesus. Ug nabatian ang tingog, this is my beloved son in whom I am well pleased. Who was speaking? God the Father. It was during this time that Jesus began to gather his what? Disciples. Okay? And one of them is Judas Iscariot, the son of Simon the leper, the uncle of Mary Magdalene. I am mentioning this because this is very important to you as you fully understand the story of Mary and the story of Judas. The 12 disciples are complete. Everyone except for Judas received the invitation. Follow me, and I will make you fisher of men. Si Judas wala. Judas only volunteered. Ang pag-join ni Judas was for business purposes. And if you read the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, you will read this information sometimes subliminally, meaning you really have to understand the narrative to find this out. So that even when Jesus was about to be crucified, gipangwartahan pa siya ni Judas. Judas sold Jesus for how many pieces of silver? 30 pieces You know that. of silver. So good pag sulat ni Matthew, the first gospel book in the New Testament, hangtod sa Revelation, mao kini ang ginatawag New Testament canonization. Okay? Ang criterion na pod sa New Testament canon is only the disciples of Jesus who wrote about Jesus has to be accepted. A disciple who writes the New Testament must be widely known as a disciple or apostle of Christ. Known, seen, na associate sa modern Israel. And that's exactly what happened. Anybody writing something about Jesus who is not an apostle or disciple by that criterion has to be rejected because it is not part of the canon. How does this happen? Nobody could explain. But what I believe, these are all the activities of the Lord in giving birth to both the Old and the New Testament. Ang duay version, ang uban nga walay mga authors, these are all pseudographic records. Puti pasabot, gisulat, wala na ilhan kung kinsa ang author. That's why in the King James Version, ang extra sa 66 were all rejected. Karon, it is discovered nga ang mga authors ani, these are all Catholic agents. What is the purpose? To show to the world that Catholicism is politically correct. But the canon of the Bible cannot be denied. Muna nga kami nga mga pastors, ang among ginagamit, katulang 66 books. O wala pod ang Seventh-day Adventist Church, if you are an Adventist,
ang Seventh-day Adventist Church does not publish and print its own Bible. We will just buy from Philippine Bible Society, American Bible Society, English Bible Society. We only buy. We do not produce. Unsay rason? Aron nga dili talibakon nga moingon kanang ilang man gud Biblia. So kanang ilang Biblia naarapod na ang ilang ginatudlo diha. No. So God is too wise to be mistaken. God, long time before this church exists, has already made a plan to see to it that this church exists. Now, let's get back to my conversion. So, sa pagsugod na ko og basa, di man gyud ko kasabot sa tanang nga Spanish. Pero sa akong time, medyo magulang man gyud ko ninyo, ang requirement sa amo makagraduate, at least 24 units in Spanish subjects. Karon wala na na. But in the Philippine government regrets nga nung ila to gihunon. Kay kung ang Spanish na himo nga second language sa Pilipinas, ang opportunity sa atong mga graduates dili lang sa Amerika, dili lang sa Europe, even in Spanish-speaking countries in Central and South America. It's one of the elegant languages in all the world. Pero anyway, that's history. Ang akong lang nasabtan, kaklaro kaayo, ang Genesis talking about the 7-day Sabbath. Ang Exodus chapter 20 that is talking about the Sabbath. Padulong pud sa Luke. I really read, I think pila na ka, I have been more than 4 decades in Adventism. And I can finish reading the Bible at least twice or thrice every year. So how many times did I read my Bible already in 40 years of Adventism? Isa ni sa mga legacy nga akong gusto masunod sa akong mga company members, akong family, because I'm treating our family as a company. Ikaw man ay imong assignment, kini mo imong trabaho, para rihas og trabaho. I am relating this to you because reading the Word of God is very, very important. So balik ta sa akong reading sa Duay version. Pagbasa nako sa creation story, God ended the creation by establishing the 7-day Sabbath. Nga ang tuyo ni ini is for us in the later generation and the last generation to remember our Creator. Look around here. So ako bisan din ako magwali. Just looking at creation, I can see that Almighty God who created His nature around us. The beauty still speaks of the pristine Eden, although ang atong planet Earth is already suffering a lot. Ingon ni Paul under inspiration, the earth, the world is groaning. Groaning. Ang word nga groaning is, ang makumpara lang nato nga English language is, Gagulo. ang usa ka inahan nga hapit na mga anak. Nag-agulo sa kasakit. But it's still beautiful. It's still beautiful. So pagpangutanan nako, ingon nako, sangay manggod kami ato sangay. Tong pare. Ingon nako nganong kita Domingo man ang atong ginabantayan, pero ang imong Bible Sabado man ang ginahisgutan. I mean, at that time in 1982 ako'y nailhan ng Adventist, walay Adventist church ang among barangay. I do not know of a 7-day Adventist group. Sige lang sagpahiyom sa kuha. Maingon sa basa lang basa. Ako sa gikulit yun ako sa nga gikulit. You have to tell me. Are we hiding something? And then finally, iingon na sa ako, Ben, just follow your heart. So, unsay buti pasabot, just follow my heart. What you read, what you understand, just follow. So, ayam atlaw, so, asa man ko mo adto, asa man ko nga simbahan mo adto, kay wala may 7-day Adventist sa mo. Pagka 1982, January, dito pa ko kahibalo nga sa among lugar di ay nakoy relative nga backslider sa Adventism for more than 20 years.
Backslider pa yun. Backslider. Na backslide siya kay wala pa napatay ang iyang bana na napud sa laing bana-bana. Nagmasakit man ang iyang first husband. So samtang ang iyang original gasakit, niadto na siya og lain. Nasamot, nagsakit ang iba na hangtod namatay. Kay ikaw ba? Nakiasawa niya ang imong nagsakit ka o imong imong asawa. So sa kuan pa lang, sa sentimento pa lang, sa emotion, grabe. That's what happened. The rest is history. But anyway, pagka January 1982, there was a group called International Educational Recordings Group of Evangelists. Ay dino kung kabati mo anak. Taga din na sila sa Mindanao, dito sa may Davao area. Ang leader nila, si Brother Galinato. Ambot kong kabato mo anak. Kini si Brother Galinato, maayo kayo siya magwali. Na nasay grupo sa mga evangelist sa kauban niya. Kunya later on, sa namatay ang ilang sponsor, nga si John, kalimot ko kang apelido ni John. Gikuha sa nga pastor sa Northern Mindanao Conference, NMC pa to sa una. Karon Northern Mindanao, North Central Mindanao Conference. Ang anak ni Brother Galinato, usa sa mga CI diri sa Mountain View. Kanang asawa ni Mr. Rene Biclaro sa School of Nursing. Anak na siya ni Pastor Galinato. O niya si Pastor Galinato, mauna sa ang presidente sa IER din sa Pilipinas. Diyatong 1982, na ay mga uban ni Pastor Galinato ang gipadala dito sa Mua. Mga maayo kayo magwali. Maayo yun. Sa among high school pa ko ato that I was third year high school. Ang usa sa mga gate sa maong eskwelahan, diha ko muagi padulong sa mua, akong parente. Iyon niya, Ben, Brother Ben, kanang ang bulungan, ang tawag ko niya nga brother nga, dili man ako si sister. Di kay maunang tinawaganay sa mga Adventist. Karong February na ay wali diri. Kining imbitahon ka namin kung say wali. Kung say wali di ay. Ina ka ng kuan ba pagtuon og Bible? Pag imo pagtuon og Bible ka. Sige. Muatin gyud ko ana. Wa ako kay balo nga mapalinday kag reliyon, maanana. Ang ako ra I was curious nga mo study og Bible ko. Wa gyud may gatudlo sa ako Bible di ko kasabot. Ang akong masabtan lang ang history. Basa ka sa Bible, history ra man imong mahibalon ana. Og story sa mga tao. O sige, ang ilang title is Voice of Prophecy, a Bible and Voice of Prophecy Seminar. Kung sa ka ng Voice of Prophecy, Bible ka ro kung Bible. Kung sige, bisan wa ko kasabot, kung sige, I will attend akong dalon, akong parents, ug mga igsuon. So tinuod man sa una ang wali, dili lang tag 1 week, dili lang 2 weeks, 21 days yun ka na, binulan. Wala labot sa follow-up. Unya kay wala may mga Adventist sa among lugar, naghangyo sa ako sa mua ang bali nag-host sa maungwali nga kung pwede ang na sila lay pastor o kung sa kung siya kasagutan ng lay pastor pwede daw dito sa amo magpuyo sige dito sa amo so ang lay pastor dito sa amo nagpuyo pastor unya lahi man ang iyang kinaiya kay magsigig wala siya galuhod sa mga ribulto. Basa og Bible. Tingala pastor nga daghang ni revolta yung balay. Wala ba siguro kay ang akong nasabtan na ulihi sa pagka-Adventist na ako. So iya ra gyud to gwanta sa una nga mo kaimtang diri nga puno mo yung mga revolto. Well anyway, kato siya nga lay pastor, katong layman, nagsugod na may Bible study ganahan gyud ka. Tanan-tanan nga mga teksto niya sa ka-topic about gugma sa Ginoo, may nagoy koy notebook katong istorya ni Brother John nga may gisulat. Naagi ko ato, sulat, gugma, God's love. Tanan nga teksto ako ginang ginasulat. Kay paghawa sa pasa atong lay pastor, ako na po ginabasa kay gipahulan man mo Bible. Han gud ko sa nga tanan ganan. Making that long story short, dili kaigo ang sa kaadlaw. So, human sa 21 nights, wag yun mi absent. Dito gid kada pagsugyod ang ilang structure sa ilang program. Pagka alas 5, mura gamisa.
patukar na rin sila sa system ka ng mga nindot kaayo nga mga music. Hindi ko kaayo. Kahuman ana children's story hour murag vacation Bible school. Kahuman ana health lecture dayon. Kahuman health lecture yung mga singing wali dayon ang ilang evangelist. Grabe kanila. Kuyog By yung the way, family, di na Pastor. kumali ha. Yung family kuyog. Kuyog kami tanan. Lingkod gid mi sa tabangan kay di pwede nga di kami mulingkod sa tabangan para dili na ma-miss ang tanan lecture. Temprano gikan na sa children's story hour dito nami 5 mi kabuok bili dito na. Sa ato pa pastor, ang faithfulness dili mag-start sa Adventism. It start Dili. from family good. Bisag unsa Ang imong akong religion, testimony, ang faithful akong kita mo. bisan unsang imong relihiyon. Basta faithful mo. If you make God your priority, you will really love Him. I'm so in love with the Lord. So ingon anang nahitabo. Pagkahuman, ang usa pa gyud nga added feature sa among conversion. Sa sulod sa 21 ka adlaw, walay palya pati ang Sabado. Kada buntag yun na alas 4 sa buntag. Anong buntag? Si Sir ko yun. Kada alas 4 sa buntag, ang mga young people sa gikan sa church nga layo kaayo, medyo kayo mangharana with their accordion instrument. Basta. Wala pa gani sila kaingon nga unsa man magpabautismo na kay ingon ko din pwede ko ka-appeal sa inyo nindot inyong grupo. So the music has a big role in my life. Kanang mga kanta nga Sweet Jesus, Lord in the morning, Jesus is waiting for you. Oh, I tell you, it really melts my heart. Sir, maayong buntag, happy Sabbath. Good morning, happy Sabbath. After 21 days, Okay, thank you. 55 kami nga nabautismuhan. Ika itong kusada. First batch nga nabautismuhan. And my family was one of those pioneers. 5 of us. Actually, wala mo na late call. Introduction pa man eh. Introduction pa ni, wala pa na sugod na mali. Wala pa. Kung ano may device pa Oo. pagkataas. Sige. So, nabautismuhan kami tanan. My parents, my sister, myself, and our younger brother, my younger brother. And that was in 1982. Which to me is just like yesterday. How I wish nga nataw ako nga sa Adventist family, but gina-consider na ako nga ang first 15 years of my life was a wasted life, bowing to idols. So gikan ato pagka the following year, 4th year ko. Di na ko wala, I was already trained, I was already qualified as the sa una uso pa man to ang CAT, Citizens Army Training. 3rd year I was the BS1 Battalion Adjutant. So I was the incoming Battalion Corps Commander. Ya kay Sabado man. So giadto na ako akong commandant, sir, I'm sorry I cannot attend CAT. Kung inyo ko pugson, di na akong eskwela diri. Ay, dili pwede ben. Dili pwede. Grabe na tong training. Ikaw ang napili nga battalion commander. Ikaw gyud ang mag battalion commander. Ya, problema man ni sir kay Seventh-day Adventist naman ako. Ya, ayaw problema. Atong ibalhin gikan sa Sabado hangtod Domingo ang atong CAT. Praise the Lord. So, ingon po. Okay, kung ingan ana, sure. So I graduated valedictorian in high school. Nag-change ang akong trajectory. Imbis na magpari ko, masulod ako tani sa seminaryo. I enrolled in political science kay una ko kung di ko magpari, I want to be a lawyer. So I was a scholar in one of the schools. So I started with my political science. But God intervened. In 1985, si buhi pa man karon si Pastor Violito Bucala. That time, he was the Ministerial Secretary of Central Philippine Union Mission. 1985, siya og si katong consultant sa World Health Organization nga paryente ining founder sa Mountain View. Kini ko man ni Nelson. Dr. Nelson.
Siyempre, Andrew Nelson maning pioneer, Andrew Nelson. Kato siya nga consultant sa World Health Organization. Former chair sa Loma School of Health. Si Wilbur Nelson. Ang anak niya karon mao'y Vice President for Finance of Philanthropic and Development sa IAS. Usa amo ang health lecturer. Si Laverne Tucker maong speaker. May mga satellites ng mga wali. Usa ato nga speaker si Pastor Bukala, Ministerial Secretary. Gi-recommend ako sa mission nga mao'y mo translate niya from English to waray-waray because I speak waray. Ingon ni Pastor, Ben, unsa imong kurso diri? Pastor, nagpulsay ako kay may scholarship ako sa eskwelahan. Dili, mahunong ka sa imong pagka-political science, ayaw pag-abogado. Nakita ko sa imong mo pastor ka. Pag yun yung pastor ko, wala pare mong gano'n ang panasa. May gusto po, di ba? Ako may akong gusto. Pastor, wala man ko'y kwarta. Hindi problema. Willing ka magtrabaho. Farmer man akong parents, pastor. Kay balugin ko bang daro. Unsa man klase trabaho? Isa yun ra nga trabaho. Unsa man diay. Unsa una ko pa eskwela unya mo trabaho. Nya maghimo kog sulat padulong sa presidente didto sa CPAC sa Bacolod. Ihatag lang ni sulat sigurado dawaton ka. Pastor, wala man ko'y kwarta. Nya walay kinahanglan ng kwarta. Pagkanindot pa rin eskwela nga walay kinahanglan ng kwarta. Di ay kay ma-working student ako. So, gidawat na ako igsuon ng sulat. Ang namasahi sa ako, parinti pa na mga arangan. Kay niskwela pod tong iyang anak. Walay kuyog. So ako gipakuyog. So nalibre akong pumasahi. Abot ko dito, tinuod man yun. Si Sergi Ferrer ang ang business manager. Ingon sa presidente, si Dr. Eli Bingkang, kaila siguro ninyo na, kay teacher na sila diya sa academy sa una. Oo. Ingon ni Sir Eli, Ben, wala pa man diri ang treasurer. Hulat usa og 2 weeks. Kay siya ang mo desisyon niya. Sir, mag-unsa man ko niya. Wala kang trabaho. Dito ka puyo sa dorm, adto ka sa cafeteria kaon libre. Kuhaya-haya gud ini eskwelahan ni ba? Puyo ko sa dormitory, kaon sa cafeteria for 2 weeks. Yun ibang ko kahibalo mo sulti og Ilonggo kay bag ora man ko dito. So sige kog English kunuhay. Abot kung tama ba to in English. Ingon sa mga estudyante na ay bag-o diri nga teacher bata pa kaayo. Pero after 2 weeks, diha si Sir J. Ferrer, ingon niya, Ben, I received the letter. We cannot say no to the ministerial secretary. Now you are wearing your barong. Go back to the dormitory. Put on your working clothes. Can you see this 1/4 hectare of pepper plantation? Yes, sir. Diri ka magtrabaho. Ang imong trabaho diri mangguna, mangbisbis sa patsalan. But I was so happy. If this is the answer for me to become a pastor, a priest, I will do it. So wala nagdugay, na-promote ako sa garden na himo kong secretary. So, sa garden ragyapon. Ingon ni Mr. Solis Ezekiel, ining uncle ni Sir Jimmy diri. Ben, dapat napakay extra nga job para nga daghan kang income, maka full time gyud ka pag sulod semester. Nya unsa man sir ang buting pasabot niya, kuhaon ta kang assistant dean. So daghan akong trabaho, secretary sa garden, assistant dean. Those are blessings to me in disguise. Number 1, sa garden dili ko magutuman. Kay kung may mga hinog nga kapayas nga tag-usa og duha mo ingon man si Sir Ezekiel, kauna na bin kay alang-alang man dadal unato dito sa lungsod. Kauna lang. So di na ko ka-chance og pagkaon sa cafeteria kay busog naman ko og kapaya na pay mga. That's how I survive. In the dormitory because I don't have money. Katong mga bilin nga sabon sa mga arangan ng mga estudyante nga pambili na lang kay gagmay na. Ako nang tipunon og dasukon. So mga lingan na to nga sabon, lain-lain ang humot. That was funny but it helped me survive. Di sa klase imong sabon nga
karon pala gami ka singbot ang kukuha niya ako sa imported. That's my life in CPAC. In 1987, I met another American. Oh, katong siya, katong Nelson nga consultant. Ingon niya, so you are here in CPAC? Yes, yes, Doc. Would you like to do missionary work? Ingon ko, if I do missionary work, can I finish my theology? Because I really want to be a pastor. Yeah, don't you worry. I will sponsor you. Unsa na ba kahanap na po na trabaho ni Bay? Nagulat sa ako. Pero on one condition, you have first to work in Lupa Pula, in Cagayan de Tawi-Tawi. This is in the island of Sulu. So, istorya na sa mga tao dito, mga Muslim. So, sa latod ng istorya, nilakaw ko kuyog, napat ko sa aeroplano ngayon sa quiet hour, sa quiet hour ko sa katrabaho. So you know, batanon ka, ganahan yun kag-adventure. Kailan pag-abot dito kay Islam ang yun. Gisira ang eskwelahan kay girade sila og mga Muslim. Gusto sa mga missionaries sa Amerika nga i-reopen. Ako ba pag kumay na humanan? Mga para-teachers lugar ang dating namo. So wala ko kagwanta kay perting inita tong time na nakabot kami dito ang among makaon lang isda. Mga root crops. Ito ang sa tibuok na kung kinabuhi mo ito pinakalisod sa tanang mga lisod. Walay communication, may karon kay mga cellphone, you can contact anytime, anywhere. Wala po'y post office. Ito dito ang tanang mga pirata, mga terorista kay Islaman. That was in 1987. Saan na ako pagka-eskwela? Si Dr. Nelson, wala na communication. Wala ko kay balo kung kanong sumabot ako. Kay daghan ba kami gina-sponsoran. Later on ay mahibaluan ako. So what I did after 3 months, nag-decide ko nga muhawa sa isla. Na ipirata nga nitabok from the isla padulong sa Brooks Point sa Palawan. I have no other choice but to befriend the pirates. Sa lakod ng story, nag-ambot ko sa Brooks Point. Mawagi ko may nailhan ni San Kinsa. Ang akong lang nahinumduman sa Puerto Princesa, which is about 10 hours ride from Brooks Point to Palawan, na ay Palawan Adventist Clinic. The rest is history. Nakabalik ko sa CPAC Baya Antique. Nag-working naman ko dito. Kung sige ako working, tugay mong yung makahuman ini. So ang nahitabo, na ako'y classmate dito sa CPAC, dito summertime, ingon niya sa ako, Ben, umuuli ko karong summer, gusto ka mo tanaw ang Iloilo? Ikaw saan ang Iloilo? Mauna siya ang irong-irong sa history man na social studies. Yung mauna siya, sige, gusto ko mo tanaw, kay historical kayo na place, ganahan man kong history. Pa dito, pag abot dito, that time, by the way, I was able to speak Hiligaynon after 2 months stay in CPAC. I was assigned sa Mursa nga ang elder, ang papa ni Pastor Tabingo, Dr. Tabingo, kanang presidente kanhi sa Mambulview, si Tatay Tony. Pagkabutan ko sa Iloilo, Liganes, lugar sa akong friend, I preach in pure Hiligaynon. So ingon sa church, kung gusto ka, himuan ka na mga layman. Sumaon ni ang trabaho sa Bible study sa ako sa una. I have no direction. Dili na ako finalize tungod sa kwarta. Oh, good. Because I came from a poor family. My father was tilling a land, a little over 1 hectare. Not enough for college. I was banking on my academic achievement. So, iabot ko sa Iloilo, gidawat na ko ang offer sa church. Kaya katong Amerikano, wala nagpakita. Wala na si Dr. Nelson iabot, di ay kay tuwa sa South America, sa Central, missionary man to siya. He was a missionary. After a few months, ipatawag ako sa conference.
Ingon ni Pastor, ang presidente atong tayma, si Pastor Gravino. And then Pastor Domingo, and then Pastor Toligales. Pastor, Ben, we have seen your enthusiasm. Kaya at that time, na master guide naman ko before ko nihawa sa among lugar. We will hire you, we will send you to school. Bisan asa because I want to enjoy a full, complete student life. There is a request of 9 super senior theology students wanting you to teach. Hindi lang ito. Gusto ko mag-work lang ito today. Kaya dawat ni kay makatabang ni sa imuha. Sige ko balibad, wala gyud ko ni isugot. Si Dr. Atiteo na po ang nipatawag. You know, Ben, we really need a teacher kay hinay mo yun sa mga Hindi man sa pagkakitiyo. Magwali at tulog. Na-under mga ko na pasal sa tiyo. yung kudok. I came here to study theology because I want to fulfill my dream. What's your dream? Gusto ko pastor para sa imo. So that's not a problem. You accept this job. You are also a pastor. You are ministering to the student. No, I want to go to the field. I want to go to the district. Hindi ko magtudlo. Yung sa man kyud imong kondisyon pangalain. Do you have some suggestion? Yung kumudawat ra ko magtudlo as long as you will allow me to enroll in theology degree. Can you do that? Testingan ko lang, Dok. So nag-separate kami mauna ang among gihunungan nga istorya. And then finally, before the start of the first semester, they called me again, accepting my proposition. So grabe, nagload ko sa theology as full-time theology student yun. Huwag na pa ko 15 units nga teaching job. And that was the time nga your mother was one of the students, my first of my pioneer students enrolling in my class. Moto nga na ilhan ko si Papa nimo o si Mama nimo, and you were still kids. From a Catholic to Adventism because of reading the Word. Hangtod karon, I'm already more than 40 years in Adventism. With trials and challenges. Without this book and this spirit of prophecy, with all those experiences I went through, I might not be in the faith anymore. Pero tungod sa akong kinaya sa pagbasa sa Biblia o Espiritu sa Tagna, as I have said earlier, murag kagahapon ra ko na Adventist. Reading the Word of God to me is always a new experience. I have read this Bible for many times already since I became an Adventist. And every time I go back to Genesis 1, I get a new light which I did not see before. All the verses from Genesis 1 to Revelation 22, once I read, a new light is given. Reading the Spirit of Prophecy bless us with a wonderful home and family. I married the sister of that friend who brought me to Iloilo. Katong akong amigo, kauban ko sa CPAC is already a pastor, Pastor Fernandez. Ang akong misis iyang manghod. And the Lord has blessed us so much. Name it, I cannot name it one by one according to the song. But what I can testify to the world and to the church, obedience and love to God pays out. The equivalent of our loving God is abundant blessings. It is in Adventism that I finished my PhD. It is also in Adventism that my wife finished her PhD in nursing. And it is also in Adventism that our eldest graduated cum laude in nursing, who is now a nurse in Folsom, Northern California. It is also in Adventism that our second child graduated magna cum laude in nursing.
and top 3 in the nursing board examination in 2019. And it is also in Adventism that our second child has become a full-fledged medical doctor. And it is also in Adventism that my children, the first 2, married faithful Adventists. Ang among kamugalangan, she married a nurse from Kidapawan, also a graduate of Mountain View, a nurse, who also works in Folsom, Northern California. Ang among ikaduha nga bata, married also a faithful Adventist who is a medical technology graduate and has an MS in medical technology. Ang among ikatulong nga bata, the reason why I'm still here, because we are working outside, is wanting to really study at Mountain View College Academy. Mountain View is his home. He keeps on telling us. He is in grade 8, I think, kabats ni Isley. In grade 8, come the academic year 26-27, he will be in grade 9. In 2019, my wife was invited by Saudi Arabian government as professor to their College of Nursing in Saudi Arabia after she finished her PhD in nursing from Silliman University. That was December 2019 when she left. I think that was December 27 or 22. And this was also the time that COVID exploded in Wuhan, China. I was in Manila. I was an associate editor of the World Encyclopedia, writer during the time. Ingon sa Union, Ben, do not return, do not travel anywhere. You stay in Mountain View. And all of us experienced the COVID. So the whole of 2020, diha ko sa bagong taas. Sige, nag-renovate diha kay sa MVC. Ang uban, di man maminaw sa mga advisory. So kami, hadlok. I don't know kung kamera ang nakabatsag o hadlok. But anyway, kanang bagong taas help us isolate ourselves during the COVID time. My wife could not come because all ports were closed. The news was frightening. And mga tao na sa MVC nangamatay tungod sa COVID. Sa bagong taas na yung mga nangamatay tungod sa COVID. My wife told us through phone nga dili na sa kauli tungod kay mga airports closed. Ang atong international airport sa Manila closed. We did not see what was coming. So ingon ako kang misis, if this is the end, well, just be faithful in Saudi Arabia, we will do the same. If we cannot meet each other again, let's see to it that we are in the Lord so that when we die, the next time, and by the time we are resurrected, we will see each other again. So that was the context of that life. But praise the Lord, partial pa na ito. But there is still worse coming. So 2021, I filed a leave from Mountain View after like 18 years of teaching. Nisunod ko sa akong wife. I was hired by the same university to connect with the College of Education. But during that year, ang atong conference sa Middle East invited me to become a regional pastor handling 3 regions in Saudi Arabia. The north, the west, and the south. So beginning from Jeddah down to Taima. Ang Taima is, I don't know if you still remember the story of Daniel when Belshazzar